Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? I hope you guys always healthy and keep stay at home. Okay, today we're gonna learn about the topic 3 about the cause behavior, analysis, and the functions of the cause. Okay, let's begin our chapter 3. Okay. From the previous topics, we had to learn about the identification of the type of the cause. Yeah. So, recall the summary of our cause behavior discussion from previous topics. There is two kinds of cause. That's a variable cause and fixed cause. The variable cause in total meaning that total variable cost is proportional to the activity level within the relevant range. And variable cost per unit means that the cost per unit that still remains the same over the wide range of activity. So it remains the same per unit, but in total for the variable cost, it will increase proportional to the activity level. So when the activity level increase, the variable cost will increase. But if we calculate the variable cost per unit, it will still remain same over the wide range of the activities. It's different from the for the fixed costs. In total fixed costs remain the same even when the activity level change within the relevant range. But for the fixed cost per unit, it goes down as activity level goes up. Yeah, so in total, for the fixed cost will remains the same within the relevant range, but the fixed cost per unit will be decreased or goes down as along the activity level goes up. Jadi kalau misalnya aktivitasnya meningkat, biaya tetap per unitnya akan semakin turun. Berbeda dengan variable cost. Jadi variable cost itu akan tetap sama walaupun variable cost per unit ya. Variable cost per unit akan tetap sama walaupun aktivitasnya terus meningkat. Ya. Jadi that's the difference of the type of the cost that we learn in previous topics. Okay, next. This is the cost behavior. The example for the normally variable cost for the example for the merchandiser atau di sini ya perusahaan dagang ya, merchandiser itu perusahaan dagang maksudnya di sini. Itu contoh the example of the variable cost is cost of goods sold. And for the manufacturers, the example of variable cost is direct material, direct labor, and variable manufacturing overhead. And for the service organization atau perusahaan jasa ya, contohnya biaya variabelnya adalah supplies and travel. And then for the mix ya, merchandisers and the manufacturers, the example is sales commissions and shipping costs. Jadi cost untuk yang dia perusahaan dagang dan juga sebagai perusahaan manufaktur ya. Contohnya adalah sales commission atau komisi penjualan and shipping cost atau biaya angkut. That's the example of normally variable cost from each type of organizations. And then the example of normally fixed costs for the merchandisers, manufacturers, or the service organizations it's the same. The example is for the fixed cost,
real estate tax. Nah, jadi pajak ya, pajak real estate ya, misalnya dia nyewa ruko untuk kantornya misalnya, maka itu ada pajak real estate. And then the insurance, ya asuransi, and then sales salaries, ya gaji bagian penjualan, depreciations, and advertising. That's the examples normally fixed costs for the all type of the organizations. Okay, next. Okay, the activity base. To calculate the variable cost accurately, we must know about what is the cost driver from each activity. The cost driver meaning is a measure of the event causing the incurrence of a variable cost. There is such as, for example, unit produced, machine hours, miles driven, labor hours. Miles driven itu jarak tempuh ya. Jadi intinya untuk bisa mengetahui variable cost ya secara akurat, maka kita harus menghitung dulu cost driver. Cost driver ini adalah suatu pemicu biaya dari suatu aktivitas. Contohnya kalau miles driven itu misalnya kita mau menghitung, we want to calculate the cost of the gas oil from the using of a car. Jadi misalnya kita pengen tahu berapa sih bensin yang dikeluarkan, biaya bensin yang dikeluarkan untuk digunakan untuk misalnya pick up ini kita mengantar barang ke konsumen. Nah, itu perlu berapa biaya bensinnya, itu kita bisa hitung dari miles driven-nya atau jarak tempuhnya berapa, seperti itu dan seterusnya. Jadi misalnya lagi machine hours. Nah, if we want to calculate the depreciation of the machine, we must know how many machine hours used. Jadi berapa jam mesin yang digunakan untuk menggunakan untuk beraktivitas. Nah, itu kita bisa mengetahui berapa sih depresiasinya dari machine hours. Or if we want to pay salary for our labor, we must know how many labor hours they done. Nah, jadi berapa jam dia bekerja, kita bisa menghitung gaji mereka para labor dari labor hours. That's the cost driven for calculate the activity base. This is the step of variable cost. As we know, there's two types of cost, variable cost and fixed cost, which means that each type of cost had their own characteristic. For the variable cost, it called step variable cost. So in variable cost, the total cost remain constant within a narrow range of activities. So in here we know this from the first step of this ladder. Dari tangga ini kita lihat itu step pertama itu secara total itu konstan ya. Nah, itu range-nya ini akan konstan di sini. Totalnya secara konstan akan total cost-nya akan tetap sama untuk jarak tertentu. Jadi untuk range tertentu dia akan tetap sama. And then the next step, total cost will increase to a new higher cost for the next higher range of activity. Jadi semakin tinggi aktivitasnya atau semakin meningkat aktivitasnya, maka akan semakin meningkat juga variable cost-nya secara total. Nah, jadi dia intinya tuh dia kayak jadi semacam kayak anak tangga gitu loh. Ada stepnya, step by stepnya. Jadi semakin kalau activity nambah misalnya satu aktivitas itu biaya variabelnya $1. Jadi misalnya setiap nambah satu aktivitas maka akan bertambah $1 total cost-nya.
Jadi misalnya ada 100 aktivitas berarti 100 dolar total variable cost-nya. Begitu seterusnya. Sampai dia akan membentuk anak tangga seperti ini ya. Ya, ini step by stepnya. Akan meningkat terus seperti itu. Okay, next. This is the graphic of the linearity assumption and the relevant range, atau asumsi linearitas dan rentang yang relevan terkait fungsi biaya dari beberapa perspektif. From here we can see the economics curvilinear cost function. Economics curvilinear cost function atau lengkungan fungsi biaya menurut ekonom. The meaning of economics curvilinear cost function is an expense that increase at an expense that increase at an inconsistent rate as activity volume increase. Jadi itu artinya adalah di sini menurut para ekonomis curvilinear cost function, biaya variabel itu akan meningkat namun tidak konsisten dengan seiring dengan meningkatnya aktivitas. So, from this perspective, unlike the variable cost that increase at constant rate as a production increase, the curvilinear costs have not set any parameters. So, as you can see in here, in this graph, the curve increase drastically at lower activity. Ini ya. Jadi dia akan meningkat secara drastis di lower activity. Ini misalnya kita sebut lower ya. Lower activities. And then will be flattened out at mid level. This is the mid level, will be almost flattened ya. Sedikit flat di sini di mid range. And then will increase again at higher, in here, at higher level of activities. Nah, jadi di lower dia akan meningkat secara drastis ya, lumayan drastis di sini peningkatannya. Di mid dia akan cenderung flat di sini. And the higher, the higher activity will increase drastically again. So this make the curve looks like an S. Ya, jadi kayak S-nya ya, kayak huruf S. That's generally this assumption are made for a group of expenses. For example, saya hapus dulu ini. For example ya, total direct labor for hourly workers. Nah, jadi contohnya untuk total biaya langsung untuk gaji para pekerja yang dibayar per jam, hourly workers. So the total direct labor for hourly workers is an irregular or variable expense from this perspective. At low production activities, only few hourly workers are needed, so the cost is low. But when the productions level get into mid-range, more workers are needed. Nah, jadi di low activities in here, the cost will increase but not drastically. And then pas dia mencapai, when it reach in the mid range, the company
ya, will need more workers. Nah, jadi untuk bisa memenuhi mid range kan ini produksi normal. Nah, mid range-nya dia produksinya lebih dari normal. Dimana kalau lebih dari normal berarti dia butuh lebih banyak pekerja. Jadi dia akan meng-hire pekerja lagi, ya, merekrut pekerja lagi. Dimana itu it will increase the cost, but it more efficiencies are also added, which allows more output done. Jadi walaupun di sini menambah pekerja, namun efisiensinya akan semakin baik sehingga biayanya itu tidak terlalu meningkat gitu loh. Jadi di sini terkesan flatten. Di sini in mid terkesan flatten. Then once the production reach the highest level in here, more workers are needed, and it will increasing the total labor cost following the production activity. Jadi kalau sudah di high level, dia akan lebih banyak membutuhkan lagi pekerja, lebih banyak lagi, sehingga costnya akan semakin meningkat mengikuti total aktivitasnya yang akan meningkat seperti itu. So this is the assumptions of economics curvilinear cost functions. Nah, jadi dia kalau menurut economics curvilinear cost function ini biaya variabel itu tidak meningkat, tidak konsisten. Dia akan biaya akan meningkat mengikuti aktivitas yang meningkat, namun tidak konsisten kenaikannya. Itu menurut economics curvilinear cost function. Nah, ini asumsi yang pertama. And then the next assumptions is accountants straight line approximations, which is the constant unit variable cost. From the accountant perspective or accounting perspectives, some costs are called mixed costs that have characteristics of both fixed and variable costs. As you see in the graphic in here, at certain level, the activity cost is remain constant in here. Nah, jadi di level tertentu dia akan remain constant, ya kan, biayanya tetap nih. Tetap tidak berubah. But after reach the range, it will increase constantly along the increase of the activity. Nah, namun kalau sudah misalnya nih di sini kita anggap 10 total costnya. Total cost 10, aktivitasnya misalnya di sini ya 1. Nah, kalau dia 1 tetap total costnya 10. Namun kalau dia lebih dari itu, misalnya 2, 3 dan seterusnya, dia akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas, dan itu peningkatannya konstan. Ya, berbeda dengan yang ekonomis tadi ya. Ekonomis ini yang tadi itu dia tidak konstan kenaikannya. Kalau di sini menurut accountant straight line, dia akan tetap di titik tertentu dan akan langsung naik terus mengikuti aktivitas yang meningkat, dan itu meningkatnya dan naiknya itu konstan. For example, a company pays fees for $1,000 for first 800 local phone calls in a month. Jadi misalnya nih, dia untuk biaya telepon company akan bayar $1,000 untuk 800 calls. Jadi kalau sampai dengan 800 call, dia akan tetap bayar $1,000. And the company pays $1 per call, yeah, after that call made above 800 calls. Jadi kalau lewat 800 panggilan, maka biayanya di charge $1 per panggilan. So misalnya in February the company made 700 calls, so it costs
$1,000, right? But when during the March, the company makes 2,000 calls, which means the cost will increase from 1,000 to menjadi become $2,200. Jadi itu dapatnya dari $1,000, $1,000 ya, $1,000 plus 1,200 calls multiple $1. Nah, jadi $1,000 ditambah 1.200 calls dikali $1 atau $1.200 equals to $2,200. Nah, itu dia. Dia akan meningkat terus meningkat seiring dengan aktivitas. Namun di titik tertentu dia akan tetap sama, remain the same. Okay, next. So from those two assumptions made an relevant range that you can see at the shaded area in the graphs. Nah, ini ya shaded area. Jadi dua asumsi ini itu akan membentuk suatu relevant range namanya. Relevant range. Relevant range is a straight line closely approximates a curvilinear variable cost line within the relevant range. So it means that variable cost behaviors assumes that company is operating or selling within the relevant range. Then, if the activity not across the relevant range, the additional cost will not occur. Nah, jadi kalau misalnya tidak melewati relevant range ini, maka tidak akan ada biaya tambahan. Tapi kalau ini melewati ini, maka dia akan terus meningkat terus. Nah, jadi selama sampai dengan relevant range ini, di relevant range dia tidak akan ada biaya tambahan. Nah, itu adalah kesimpulan dari dua asumsi ini, di mana itu akan membentuk suatu relevant range. Okay, next. Okay, we're gonna learn the type of fixed cost. There is two types of fixed cost. First type is committed fixed cost. The committed fixed cost is long term, that cannot be reduced in the short term. But the other type is discretionary fixed cost. Atau discretionary itu adalah yang kebijakan fixed cost. Kalau committed itu ditetapkan atau sudah ada aturannya sehingga tidak mungkin bisa diubah langsung seperti itu. Nah, sementara kalau discretionary itu adalah kebijakan, jadi bisa diubah kapanpun. So the discretionary fixed cost may be altered. Alter itu adalah bisa diubah ya. In the short term by current managerial decisions. For the example of the committed fixed cost is depreciation on buildings and equipment. Jadi kalau depresiasi itu dia sudah ada hitungannya atau ada metode untuk perhitungannya. Jadi itu committed, jadi bisa diubah. Besides the discretionary example is advertising and research and development. The advertising and research development can be altered every time. Jadi bisa diubah kapanpun tergantung dari managerial decisions. Okay, next. The trend towards fixed costs.
Trend towards itu artinya kecenderungannya atau kecenderungan peralihan kecenderungan perusahaan memilih fixed cost lebih besar daripada variable cost. So the trend in many industries toward greater fixed cost relative to variable cost. Jadi saat ini kebanyakan perusahaan lebih condong memilih lebih besar fixed cost-nya daripada lebih besar variable cost. Why? Because as machines take over many mundane tasks previously performed by humans. Jadi sekarang ini kan mesin yang lebih banyak digunakan untuk mengerjakan beberapa teks, mundane teks, pekerjaan-pekerjaan yang umum dilakukan dalam produksi, yang dimana sebelumnya itu dilakukan oleh manusia. So the knowledge worker ini artinya IT people. Jadi orang yang paham teknologi itu adalah knowledge worker. In here, knowledge worker. Knowledge worker are demanded. The knowledge worker are demanded for their minds rather than their muscles. Jadi dia lebih banyak menggunakan akal atau pikirannya daripada muscle, daripada otot atau bekerja tradisional. The knowledge worker tend to be more salaried, highly trained, and difficult to replace. So the cost to compensate these valued employees is relative fixed rather than variable. Jadi maksudnya kecenderungan saat ini perusahaan banyak menggunakan teknologi untuk bertahan dari persaingan dan meningkatkan penjualan. Nah, adanya pemanfaatan teknologi itu dapat meningkatkan otomatisasi di sini ya. Increase automation. And it will increase salary. Nah, itu juga akan meningkatkan gaji orang-orang yang paham teknologi. Knowledge work itu paham teknologi ya. Dimana itu akan sulit untuk diganti ya. Dimana kalau sudah perusahaan cocok dengan orang IT tersebut, maka dia yang paham IT dari perusahaan tersebut, sehingga tidak mungkin akan diganti dengan orang IT lain karena dia yang paham aplikasinya. Sementara the knowledge worker itu tend to be more salary. Nah, jadi dia lebih mengharapkan banyak salaries karena dia merasa dibutuhkan seperti itu. Ya, dimana biaya ini termasuk dalam jenis biaya tetap. Namun demikian, itu karena kebutuhan, maka tadi nggak apa-apa, perusahaan malah lebih suka itu. Trennya itu towards the fixed cost. Jadi karena itu termasuk fixed cost, gaji dan biaya pelatihan, maka itu tidak apa-apa. Namun there is the negative implication of the trend towards fixed cost. The first implication, managers are more locked in the fewer decision alternatives. And the second implication, the planning becomes more crucial because fixed costs are difficult to change with current operating decisions. Jadi implikasinya, manajer itu akan kesulitan untuk menetapkan suatu keputusan karena alternatifnya sangat sedikit kalau kita berhadapan dengan lebih besar fixed cost daripada variable cost. Karena kan fixed cost tidak bisa diubah langsung ya. Tidak bisa diubah secara langsung. And planning becomes more crucial. Jadi perencanaan akan semakin crucial karena fixed cost itu sangat sulit diubah ya. Dengan menyesuaikan keputusan manajer yang sekarang, current operating decisions. That's the plus minus of a fixed cost.
For the example, office space is available at a rental rate of $30,000 per year in increments of 1,000 square feet. As the business grows, the more space is rented, increasing the total cost. This is the graph for this case. So the total cost doesn't change for a wide range of activity and then jumps to a new higher cost for the next higher range of activity. So this is the relevant range of fixed cost. Ya, this is the relevant range. Jadi range-nya itu sangat sangat lebar di sini. Makanya fixed cost itu berbeda dengan relevant range variable cost. Di sini relevansinya lebih tinggi, lebih lebar. Namun saat dia melewati relevant range ini, melewati aktivitas tertentu, maka dia akan berubahnya tinggi, misalnya tinggi, dan itu konstan. Jadi kalau misalnya dia nyewa 1.000 kan, dia akan bayar 30.000, nyewa 2.000 dia akan bayar 60, dan nyewa 3.000 bayar 90, dan seterusnya. Jadi kelipatan 30, ini kelipatan $1.000. Ya. Okay, next. The fixed cost and relevant range. How does this type of fixed cost differ from step variable cost? The step variable cost can be adjusted more quickly, but and the width of the activity steps is more wider for the fixed cost. Jadi perbedaannya relevant range dengan variable cost, step variable cost itu mudah disesuaikan karena kenaikannya konstan. Namun secara luas area aktivitas, biaya tetap itu lebih gampang diatur dan dapat dengan mudah cepat dan mudah diketahui berapa besarannya. Nah, itu adalah perbedaan dari fixed relevant range antara step variable dengan fixed cost. Okay, next, the mixed cost. A mixed cost has both fixed and variable components. Consider the following electric utility example. Okay, this is the example. Jadi mixed cost itu adalah perpaduan antara karakteristik fixed dan variable cost. Nah, contohnya adalah misalnya biaya listrik nih, biaya listrik dari utility atau mesin. The Y is total utility, the Y is total utility cost, and X activity by kilowatt hours. Cost driven ini ya, cost driven. So in here we can see that this is the variable cost. Yeah, they will constant in this point, then increase along the activities, the increase of activities. This is the variable utility charge, the relevant range. And then this is the fixed monthly utility charge. Nah, ini contohnya misalnya biaya depresiasi ya. Depresiasi, kalau ini contohnya misalnya biaya perawatan. Perawatan yang semakin meningkat kalau misalnya aktivitasnya semakin meningkat. Sementara kalau fixed cost depresiasi dia akan tetap, walaupun aktivitasnya meningkat dia akan tetap sama total utility cost-nya. Nah, itu dia mixed cost ini menggabungkan dua hal ini. Jadi dia akan sama di titik tertentu, and then will increase along the activity, the increase of activities when it reach the point. Okay, next. The total mixed cost line can be expressed as an equation. Y equal to A plus BX. Y is the total mixed cost. A
is the total fixed cost, the vertical intercept of the line. And the B is the variable cost per unit of activity, the slope of the line. And X is the level of activities. Jadi total mixed cost ini, biaya mix ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Nah ini ya. Oke, sampai di sini. If you guys had any question, please don't hesitate to write in the comment. Okay, next. This is the analysis of mixed cost. There is five analysis that we can use to analyze the mixed cost. Jadi untuk bisa menganalisis mixed cost ini, untuk bisa membedakan mana variabel tetap, biaya tetap dan mana biaya variabel, itu ada 5 analysis. Okay, we gonna learn one by one. First is account analysis atau analisis akun. In this analysis, each account is classified as either variable or fixed based on the analysis knowledge of how the account behaves. Jadi menurut analisis ini, setiap akun keuangan itu akan diklasifikasikan mana biaya tetap, mana biaya variabel. Dan itu berdasarkan based on pengalaman si analis atau pengalaman si orang yang menganalisisnya. Nah, di mana itu biasanya dilihat dari bagaimana selama ini biaya tersebut berperilaku, apakah lebih cenderung tetap atau cenderung ke variabel. That's the account analysis. Jadi ini berdasarkan pengalaman sih, lebih ke subjektif ini ya, subjektif dari si analysis atau si orang yang menganalisis, seperti itu. And then engineering estimates. The engineering estimates is the cost estimates are based on the evaluation of production methods and material, labor and overhead requirements. Jadi estimasi teknis ini adalah biaya itu diestimasikan berdasarkan rangkaian evaluasi terkait dengan metode produksi, bahan baku, pekerja, dan kebutuhan BOP-nya, biaya overhead public. Jadi ini benar-benar teknis ya, detail. Jadi dia benar-benar observasi. Untuk bisa mengetahui ini biaya tetap atau biaya variable. And then next, the high-low method. The high-low method divides the change in cost for the highest and the lowest level of activity by the change in the units for the highest and lowest level of activity to estimate which is the variable and the fixed cost. For example, in here, West Company recorded the following production activity and maintenance cost for 2 months. There is 2 levels, the highest level activity levels and lowest activity levels. Using these 2 levels of activity, we can calculate or compute first the variable cost per unit, the fixed cost, and then the express the cost in equation with equation from y equals to a plus bx. Nah, jadi kita harus menghitung dari data ini, kita bisa menghitung variable costnya berapa per unit, berapa fixed cost totalnya, total fixed costnya, dan kita masukkan ke rumus, baru kita bisa masukkan ke rumus yang tadi ya. To calculate the variable cost per unit, the equation is change in cost divide change in units. Jadi change itu selisih ya, selisih biaya dibagi dengan selisih units. Nah, jadi kita lihat di sini
variable cost-nya adalah 3.600, ini selisih biaya. Ya, selisih biaya, cost, change in cost, and divide change in units, ini 4.000. Nah, so we know that the variable cost per unit is 1,090 dolar ya, 1.90 dollars per unit. Then the fixed cost equal to total cost minus total variable cost. Jadi misalnya kita ambil yang the highest ya, the highest level, total fixed cost untuk the highest level, total costnya ini 9.700 ya, total costnya minus 90 tadi ya per variable cost per unitnya, unit yang diproduksi 5.000. Nah, jadi fixed costnya itu adalah 1.600 total fixed costnya. Nah, dari sini kita bisa tahu total fixed costnya. And then we can use, if we already know the unit variable cost and total fixed cost, we can use it to fill the equation. Jadi kita bisa masukkan ke rumus, di mana rumusnya kan Y sama dengan A plus BX. Jadi Y equals to $1,600 plus 1.90 dollars X. Jadi Y sama dengan $1.600 ditambah 0,90. Ini kan B, ini kan Y, per unit, variable cost per unit dikalikan X. Nah, jadi untuk mengetahui total costnya ya, itu misalnya X-nya itu kita 1.000 produksinya, 1.000. Jadi total costnya dari 1.000 tadi, sama dengan 1.600 ya kan, ditambah 0,9 dikali 1.000, berarti ini 900 ya, $900. 900 ditambah 1.600 berarti itu adalah $2.500. Nah, itu adalah total costnya. Jadi kita harus cari dulu dengan menggunakan highest lower ini, kita bisa tahu berapa unit variable costnya, berapa total fixed costnya, untuk bisa dimasukkan ke dalam rumus, sehingga kita bisa menghitung total costnya berapa. Ya, itu ya. Okay, next, the scattered graph method. In scatter graph diagram or scatter graph method, all parts will be plotted on graph with activity. Jadi dia dikasih titik-titik untuk beberapa aktivitas. The plot of data points on a graph, total cost versus activity. And then we draw a line. Through the data points with about an equal numbers of point above and below the line. Nah, jadi kita menggambar garis, a line is drawn through the plot and estimate made for total fixed cost at the points. Jadi di sini, dari garis ini kita bisa melihat mana yang di atas garis ya kan, mana di atas garis, mana yang di bawah garis. Plotnya itu. And then the slope ya. After we draw the line, we can do an estimate made for the total fixed cost at the point where the line intersect atau bersinggungan ya. Intersect the vertical axis at 0 units of activity. Jadi sini in here the slope of this line is variable unit. Nah, the slope change in total cost for 1 unit change in activity. Jadi ini ya, ini variable unitnya di atas ini. And then estimasi fixed costnya, the estimate fixed cost in here. Total waktu dia naik di mana.
itu adalah estimasi fixed cost. Jadi ini bagi yang paham grafik ya, akan lebih mudah kalau dia menggunakan the scattered graph method untuk menjelaskan biasanya. The equation for the slope adalah is change in cost divide change in unit ini ya, untuk bisa menghitung slope-nya ini. The vertical distance is the change in cost. The horizontal distance is the change of activity. Ini ya, dan menghitung change in cost and change in activity. Change in cost, change in unit atau activity. Okay, next. The last method is least squares regression method. Today's the accountants and managers may use computer software to fit a regression line through the data points. The cost analysis objective is the same. Jadi rumusnya sama, tapi dia menggunakan aplikasi. The least squares regression method is an analysis that using statistically method used to calculate variable cost. It requires a computer like Excel programs and use all points of data instead of just the highest and lowest point like the high-low method. Jadi dibanding dengan high-low method itu yang manual tadi ya, dia cuma menggunakan data yang paling tinggi dan paling rendah. Sementara kalau least square dia menggunakan semua data rendah, tinggi, middle dan lain sebagainya, itu dia semua dimasukkan dalam Excel. Jadi diolah menggunakan aplikasi di Excel atau rumus-rumus di Excel. The least square regression also provides a statistic called the adjusted R-square. That is a measure of the goodness of fit of the regression line to the data points. Jadi ini lebih ke statistik ya. Jadi makanya untuk yang sekarang today's banyak company itu lebih menggunakan teknologi, menggunakan least square ini untuk lebih mudah mengetahui berapa total cost dan lain sebagainya. This is the graph of least square regression. R square is the percentage of the variation in total cost explained by the activity. The R square for this relationship is near 100% since the data points are very close to regression line. Jadi di sini kita bisa melihat hubungan dari R square ini itu bisa di tingkat keakurasiannya itu bisa hampir mencapai 100%. Kenapa? Karena dia data pointnya itu very close to regression line di sini ya. Nah ini very close dengan regression line. Artinya di sini dengan menggunakan least square regression method itu tingkat keakurasiannya lebih tinggi ya daripada metode yang lain. Okay, if you guys had any question, please write down in the comment. Okay, next, the margin contribution format. Let's put our knowledge of cost behavior to work by preparing a margin contribution format income statement. Jadi di sini format margin kontribusi merupakan suatu metode yang digunakan oleh manajemen untuk dapat memperkirakan laba yang akan diperoleh dari suatu aktivitas atau suatu periode. Jadi ini suatu metode yang digunakan manajemen ya untuk biasanya untuk bisa mengkalkulasikan, mengestimasikan berapa sih net income yang diperoleh dari suatu penjualan yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Okay, this is the contribution margin format. As we see here, the contribution margin format emphasize cost behavior. Contribution margin
covers fixed costs and provides for the income. This is the use of contribution margin to estimate the net income. Jadi kontribusi margin itu adalah selisih antara penjualan dengan variable cost. Jadi setelah manajer membedakan berapa total biaya variabel dan berapa total biaya tetap, maka kontribusi margin dapat diketahui dan net income bisa dihitung. Contribution margin ini itu penting untuk diketahui agar bisa menghitung net income secara akurat. This is the comparison of the contribution income statement with traditional income statement and with contribution approach. Ini perbedaan antara yang tradisional approach dengan contribution approach, which is the traditional approach used primarily for the external reporting, and the contribution approach used primarily by management. Jadi biasa digunakan oleh manajemen untuk kebutuhan pengambilan keputusan pastinya. Jadi pendekatan secara tradisional itu tidak menggunakan kontribusi margin untuk mengetahui net income, di mana traditional approach ini hanya digunakan untuk membuat laporan bagi pihak eksternal. Sementara margin contribution approach itu digunakan manajemen untuk mengetahui net income dengan membedakan biaya berdasarkan biaya tetap dan biaya variabel untuk dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. But these topics of margin contribution approach will be learned next week. Nah, jadi kita akan lanjutkan nih ya contribution margin approach di pertemuan selanjutnya. Okay, that is the end of chapter. This chapter. Chapter 3 harusnya. This chapter. I had assignment for you guys. It's only 2 questions, and I will share it on a WhatsApp group. Okay, and you guys also follow the instruction from the previous assignment. Jadi ikuti aja petunjuk yang pengerjaan tugas yang sebelumnya. Untuk tugas yang hari ini cuma dua pertanyaan kok. Nanti akan saya share di WhatsApp group. That's all for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.